पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और भाजपा सरकार बनने के बाद आसनसोल में आस्था और राजनीति से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले युवक सोमू भंडारी इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है उनकी मन्नत जो उन्होंने मां काली से राज्य में राजनीतिक परिवर्तन को लेकर मांगी थी और जिसके पूरा होने पर उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर तक दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सोमू भंडारी के अनुसार वह राज्य में बढ़ते हिंसा, भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर कथित दबंगई की घटनाओं से काफी परेशान थे। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले वह अपने एक रिश्तेदार के घर बाराबनी गए थे, जहां कथित तौर पर तृणमूल समर्थकों के व्यवहार और इलाके में उनके प्रभाव को देखकर वह काफी आहत हुए। उसी दौरान उनके मन में बाराबनी विधानसभा समेत पूरे राज्य में राजनीतिक बदलाव की इच्छा जागी। सोमू ने बताया कि इसके बाद वह प्रसिद्ध घाघर बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे और मां काली से मन्नत मांगी कि यदि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है, भाजपा की सरकार बनती है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बाराबनी विधानसभा से अजित राय भाजपा विधायक नवनिर्वाचित होते हैं, तो वह दंडवत प्रणाम करते हुए मां के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। अब राज्य में भाजपा की सरकार बनने और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी मन्नत पूरी हुई, तो सोमू भंडारी ने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपने घर से मंदिर तक दंडवत यात्रा की। তো এই প্রণামটা কেন? এটা আমার মানসিক ছিল, ঠিক আছে, বহুত দিনের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। বারাবণীর যিনি বিধায়ক হয়েছেন অরিজিৎ রয়, তো বারাবণী যে সন্ত্রাসপূর্ণ জায়গা, সেখান থেকে আমরা কেউই আশা করিনি যে এইভাবে আমাদের এত সুন্দর জয় হবে। তাই আমরা অরিজিৎদা আমাদের জিতেছে, আমাদের দাদা, তারই মানসিক ছিল, ঠিক আছে, অরিজিৎদা জেতার খুশিতে আজ এই মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে এসেছি। আর একটা খুশি আছে, আমাদের মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী যে চিফ মিনিস্টার হয়েছে, এটাও একটা কারণ, এই দুটো কারণ। কেন আপনি কেন চেয়েছিলেন এই জিনিসটা? পরিবর্তন 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 মানুষের, আবার সবাই জানে, নতুন করে আর বলার কিছু নেই যে পরিবর্তন কেন দরকার পশ্চিমবঙ্গে। নতুন করে তো বলার কিছু নেই। এত রেপ, এত অন্যায় অবিচার যে মানুষের সাথে যেগুলো ঘটেছে, আর নতুন করে কি বলবো? কলকারখানা নেই, শিল্প নেই, এই নেই, ঠিক আছে। বারাবণের মানুষ তো যারা বিজেপি করে বাইরে বেরোতে পারতো না এক সময়। 2021-এ ভোটের পর কত ছেলে যে বারাবণীতে ঘর ছাড়া ছিল তার কোনো ঠিক ছিল না, ঠিক আছে। তো সেইগুলো আমরা বিজেপি জিতার পর যে সেই সকল কিছু নেই, শান্তির পরিবেশ আজকে, এটাই আমরা চাই, আমরা শান্তি চাই। শুভেন্দু অধিকারী চিফ মিনিস্টারের জন্য করলেন? একদম, শুভেন্দু অধিকারী চিফ মিনিস্টার সিএম দেখার জন্য একটা স্বপ্ন ছিল আমাদের, যে শুভেন্দু অধিকারী আমাদের চিফ মিনিস্টার হবে। কি নাম? আমার নাম সোমু ভান্ডারী, আমি আসানসোল দক্ষিণের